Kali ini cerita diawali dengan suasana di perjudian ilegal, di mana 3 laki-laki sedang menantikan pengundian lotre. Namanya, Yadi, Yudi dan Yono. 마지막 추첨번이 결정됩니다. 6번째 행운은 26번입니다. 6번째 네, 번호들이 다 정해졌습니다. Tidak diduga ternyata Yudilah yang memenangkan hadiah utama. Mereka sangat gembira. Di lain adegan, Yadi mendatangi kantor Hanbada untuk memohon bantuan hukum. 돈을 모아서 로또를 샀습니다. 누구라도 당첨이 된 평하게 나누기로 약속을 하고요. 진짜로 우리 중에 한 명이 1등에 당첨된 겁니다. 당첨된 그 새끼가 갑자기는 한 푼도 나눠줄 수 없다고. Awalnya pengacara Jung menolak karena kasusnya berhubungan dengan perjudian ilegal dan kurangnya bukti juga saksi. Ini karena perjanjian mereka hanya lewat percakapan. Ternyata 3 orang itu berjanji bila ada yang memenangkan hadiah utama lotre, maka hasilnya akan dibagi 3 secara merata. Namun Yudi tidak menepati janjinya dan mengacukan 2 orang lainnya. Disinyalir hadiah yang akan diterima tiap orang adalah 1,4 miliar won. Yadi dan istrinya memohon-mohon hingga akhirnya Hanbada menerima kasus rumit ini. 2번 없을 기회잖아요. 가족 좀 제발 도와주세요. 왜 벌써 왔어? 오픈도 안... 변호사야. 내가 지금 로또 소송 중이잖니. Pencarian saksi dimulai dengan menemui Yatno, seorang waiter dari tempat judi di mana mereka memenangkan hadiah. Yadi yakin dia mendengar tentang perjanjian membagi hadiah tersebut. 하나라도 당첨되면 다 이렇게 말하는 거 들었어요. 3분이셨으니까 3등분. 방금 말씀하신 내용을 법정에서 증언해 주실 수 있습니까? 법정에서 증언이요? 아니. 그냥 지금 했던 얘기 그대로만 말하면 돼. Yadi juga memohon kepadanya agar mau bersaksi di pengadilan. 원고들 사이에 로또 복권 당첨금의 분배에 관한 Saat di persidangan, Yudi, si pihak tergugat tidak mengakui perjanjian seperti yang dimaksud Yadi dan Yono. 가정에 가볍게 나눈 법률 행위가 아닙니다. 피고와 원고들은 또 안 왔을 뿐더러 Persidangan sempat kacau karena perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan hanya sebagai pengandaian bila kemenangan benar-benar terjadi. 작성되지도 않았고 법률 행위 내용 무효입니다. 원고 대리인, 이와 관련해서 증인 신청하셨죠? Saat hakim menanyakan saksi dari pihak Yadi, ternyata saksi tidak bisa dihadirkan karena Yatno adalah seorang imigran gelap dan takut akan ditangkap pihak berwajib. 새로운 증인을 다시 신청해도 되겠습니까? 약속을 들었을 만한 Seusai sidang, Yono sempat bertanya apakah bisa membayar saksi palsu, tapi pengacara Wu jelas-jelas melarang. 매수에 위증을 시키겠다는 말씀 안 됩니다. 그럼 방법이 없는데 어떻게 해요? Yadi pun mengajaknya pergi dengan mengatakan pasti ada orang lain yang mendengar perjanjian itu. 피고는 여전히 이 사건 약정의 존재를 부정 자체가 존재하느냐 아니냐를 먼저 알아야 해요. Sidang lanjutan pun digelar dengan menghadirkan Mbak Susi, seorang pemilik kedai kopi di tempat judi. Dia juga bos dari Yatno. 셋 중 하나라도 당첨되면 당첨. Susi bersaksi dia mendengar dari Yatno bahwa benar telah terjadi perjanjian antara 3 orang tersebut. 피고 말이 사실입니까? 원고와의 저랑 신일수 씨랑 그렇고 그런 사이 아닙니다. 끼리가 했던 얘기 그대로 말씀드리는 거예요. Pengacara Wu sempat terheran melihat tanda hati dari jari Yadi yang ditujukan untuk Mbak Susi. Atas kesaksian itu, hakim memutuskan untuk membagi rata hadiah lotre. Pihak penggugat pun girang telah memenangkan kasus ini. 원고들과 피고는 변호사님 감사합니다. Setelah kasus selesai, Yadi mendatangi kantor pengacara Wu. Dia berbasa-basi dan bertanya apakah jika dia bercerai dengan istrinya, hartanya akan dibagi sebagai gonogini atau tidak. 전적으로 당첨자의 행운에 의한 것이므로 그러니까 변호사님 말씀은 안 나눠도 된다. 최수연, 너 이혼해봐. Hal ini ternyata membuat Wu gelisah. Dia pun menanyakan maksud perkataan Yadi pada Su Yeon. Dia juga mengungkit tanda hati yang dibuat Yadi untuk Mbak Susi. Karena pernah menjadi pengacara Yadi,
Wu sebisa mungkin melakukan penyelidikan tanpa harus melanggar undang-undang penuntut umum. 우리는 유부김밥을 사러 가는 겁니다. 가는 게 아닙니다. 네, 물론이죠. Wu dan Junho mendatangi kedai gimbap Bu Yadi, di mana saat itu Yadi sedang mengamuk dan merusak barang karena dia dilarang menggunakan uang kemenangannya sesuai kehendaknya. Bu Yadi ingin uang tersebut digunakan untuk membeli rumah dan untuk kesejahteraan anak-anak mereka. Yadi tampak emosi dan meninggalkan istrinya. Wu melihat Yadi pergi bersama Mbak Susi dengan penuh kemesraan. 괜찮으세요? Di dalam kedai, Bu Yadi sedih mengetahui suaminya ingin membeli mobil mewah. Dia merasa uang telah merubah sifat suaminya dengan sekejap. 이준호 씨, Agar tidak melanggar peraturan pengacara, Wu mencoba menjelaskan ke istrinya dengan cara lain. 얼마 전 특유 재산을 취득했습니다. 수익하기에 이혼 시 재산 분할 청구의 대상에서 예를 들면 그 로또 당첨금 같은 후취양과 이혼할 경우 그 특유 재산을 우리 신랑 얘기하는 거예요? 후취양 간장 변호사에 대해서 이야기하고 있습니다. 재판 이겼던 날 우리 Dia juga 남편이요. akhirnya mengetahui jika pernyataan Yadi ke istrinya untuk membagi hartanya tidak ada bukti tertulis, hingga mereka harus kembali mencari saksi atas ucapan Yadi. 소금근이 그러한 약속을 하는 걸 들은 증인이를 위해서는 반드시 증거가 필요합니다. 대놓고 이혼해달라면서. Saat di kantor Hanbada, sang istri mengatakan bahwa Yadi mulai bersikap kasar terhadap dia, bahkan juga ke anak-anaknya. Yadi sampai menitipkan uangnya di rekening kakaknya, agar istrinya tidak bisa mengambilnya. 전에 성원지 씨한테 당첨금을 나눠주겠다는 약속. 근데 변호사님들이 보기엔 어떠세요? Pihak Hanbada tidak bisa berbuat lebih selain mengusahakan tunjangan untuk anak-anaknya jika terjadi perceraian. Saat mengantarkan Bu Yadi, mereka berpapasan dengan Yadi bersama mobil mewah barunya. Guna menghindari pertikaian, mereka memilih meninggalkan tempat itu. 좀 피했으면 안 될까요? 또 이혼 도장 찍으라고 난동부를. 예. Namun saat Yadi berusaha mengejar mereka, tiba-tiba sebuah truk menabrak mobilnya dan Yadi pun tewas seketika. Akhirnya kasus selesai. Bu Yadi memperoleh seluruh harta dan asuransi sejumlah 1,4 miliar won, sesuai dengan jumlah yang mereka perdebatkan selama ini. Dan cerita pun usai. 처음 재판을 통해 신의 4억이 참 먼 길을 돌아서